Salam sejahtera, salam bangsa Malaysia, and welcome everyone. Good evening. Terima kasih kerana sudi bersama kami malam ini dalam siri dialog bangsa Malaysia pertama. We hope this is the start of many great conversations about what it means to be Malaysian, about nilai-nilai bersama bangsa Malaysia yang dikongsi oleh semua. And we hope you have a great time. Tonight's conversation is going to be a bit more informal, bilingual, and we just want to having talked to many people about the Bangsa Malaysia project for quite a few weeks now. I think we're finally ready to get to a stage where we're talking about what exactly are the nilai-nilai bersama that we should that people want to see as part of Bangsa Malaysia. What are the values that bring us together, our common ground? So for tonight, we thought we'd bring together some of the people who are closest to the project, who've been with the project right from the start, from ABIM and from Power, the people who've initiated Project Bangsa Malaysia, and basically just ask this one question, what do you think the nilai-nilai of Bangsa Malaysia should be? What do you think are the best shared values around which to build our shared national identity? And I think just to make it a little bit more personal, we'd also like to hear from people about what experiences they've had that inform this view, their personal experiences with identity, Malaysianness and things like that. So tonight with us, we have Faisal Aziz, President of ABIM. We have Gwezel Jenarun from Sabah, also works with Sawo. We have Dr. Munira, who works with Ikram and Power. Joining us a bit later will be Adli Zakwan, also from ABIM, and Tama Pillay from Mundi team. I'll let them introduce themselves when the time comes around. But okay, without further ado, mungkin kita persilakan Saudara Faisal untuk bagi pandangan dan discussion sikit. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nat, Gwezel, Munira, Julian, Harmi, Misha dan juga. Sorry Faisal, audio ada masalah sikit. Okey dah. Boleh dengar? Okay now. Yeah. Okay. Sorry, saya tak prepare pakai earphone tadi. Terima kasih. Ini adalah siri dialog yang kita buat untuk sama-sama kita memberi pencerahan kepada masyarakat tentang apa usaha ke bawah. So sorry Faisal, still a bit. Ada earphone tak? Okay, sorry. Okay, kalau macam tu boleh bagi lain dulu saya prepare handphone. Okay. So sorry. Maybe just give him a minute or two. I'll just maybe I'll just take the time to explain a little bit about the project. We antara matlamat projek ini adalah untuk menggantikan budaya politik lapuk yang berasaskan VIP, very important people, dengan budaya next gen demokrasi yang berasaskan values, impact dan policies. So this is so kita nak bina rukun bangsa Malaysia, kita nak bina akal umbi bangsa Malaysia, dan kita nak bina manifesto bangsa Malaysia. These things reflect, the kind of elements that we believe are important part of nation building. Project Bangsa Malaysia aims to be Malaysia's first nation building organisation. Kita tak nak jadi NGO saja, kita tak nak jadi political organisation, kita nak jadi nation building organisation. So the Siri Dialog Bangsa Malaysia is going to cover a lot about the values part of things, about Rukun Bangsa Malaysia, this idea of like what is it our shared values should be, and also about policies. So we are planning to have discussions about what is it? A big picture view on what the important questions are in economic policy, health policy, education policy. So this series of dialogues will start off as a set of informal conversations trying to bring together different views. And again, for both the values and the policies part, try and identify what the common ground may be, bring together people from different backgrounds and things like that. So we are also having a lot of conversations with different groups.
different NGOs, different civil society organizations, different policymakers, academics, experts. And if you'd like to get in touch with us to set up one of these things, please feel free to get in touch with us. I think our Gmail is projectbangsamalaysia@gmail.com. Is that right, Julian? Yeah, correct. Great. Okay. So Faisal, are you ready? Are you okay with it? Okay, maybe. Oh, what is this? APDK. Maybe while waiting, if it's okay, maybe we start with Dr. Munira. We jump the queue a little bit, if that's all right. You're muted, sorry. Yeah, great. All right, okay. Thanks, Nat. Assalamualaikum and good evening. So while we're waiting for Faisal to come in. Anyway, if we're talking about values of Bangsa Malaysia, ya, so apa nilai-nilai yang kita katakan tentang Bangsa Malaysia, I think definitely we want to talk about mutual respect, ya, saling hormat menghormati. Definitely satu nilai yang kita kena terapkan dalam masyarakat, sebab sebenarnya memang masyarakat kita, masyarakat Malaysia, actually this is our strength, ya. If kita hidup is actually lamanya secara harmoni, kan, and it only starts dengan saling hormat menghormati antara satu sama lain. So itu salah satu nilai yang utamalah, in my opinion. Number 2 is celebrate diversity, so meraihkan kepelbagaian. And again, setiap satu nilai ni actually melambangkan kekuatan masyarakat kita dan negara Malaysia yang actually lain daripada negara-negara lain. And actually inilah yang negara-negara lain pandang kita dengan penuh hormat dan penuh kagum. Macam mana masyarakat kita berhidup bersama dalam kepelbagaian yang sangat unik dan cantik sebenarnya. So kita kena gunakan kepelbagaian tu dan raikan, bukannya jadikan ia sebagai satu perkara yang kita gunakan untuk go against each other. And number 3 is fokus kepada nilai-nilai yang kita kongsi bersama. Sebab dia ada dua. Kalau kita ada perkara-perkara yang kita mungkin tak setuju antara satu sama lain. Contohnya saya dengan Nat, mungkin ada perkara yang saya sama dengan dia, values yang I share with him. But ada benda yang I say, oh Nat, I cannot agree with you on this, and you will say that to me too, but it's okay. Maksudnya kita bersetuju untuk agree to disagree on certain things, but kita fokus yang kita sama-sama bersetuju. Dan sebenarnya banyak sangat nilai dan perkara yang kita sama-sama persetujui. Number 4 ialah peaceful engagement and collaboration. So sebenarnya kalau kita decide to do perkara berkolaborasi bersama-sama secara aman, kita akan dapat melaksanakan banyak benda. Tetapi kalau kita mula nak ada agenda masing-masing, kan, keutamaan masing-masing, dia tak jadi aman lah. Dia jadi masing-masing ada mungkin ada udang di sebalik batu dan sebagainya. Tapi bila kita come together, kita buat secara aman, kita collaborate, actually banyak sangat yang kita boleh capai. And my number 5 would be, dalam apa perkara yang kita buat pun, kita utamakan apa yang terbaik untuk negara dan apa yang terbaik untuk bangsa Malaysia, untuk kita semua. And that is what we should go for. So I'll keep it short and sweet, Nat. Hand over back to Faisal lah. Oh, maybe Doktor, first of all, saya terlupa tanya tadi untuk memperkenalkan diri sikit, dan mungkin boleh kongsi sedikit berkenaan, okay, you've chosen 5 great values. Any personal experiences that have helped inform this view, or where did you, what made you choose these values? Sure, right, okay. So saya, we are all Malaysian, right? But I spent quite a significant part of my life, 17 years, 17 tahun di luar negara. Pergi belajar, parents pergi belajar, sambung belajar lagi. So, tapi peluang tu, walaupun ramai orang kalau berkata pergi luar negara tu macam, oh mesti best luar negara, tak nak balik Malaysia, kan. Memang ada yang best pasal luar negara, tapi actually what it showed me was apa yang best pasal Malaysia juga. It gave me 2 views, bila kita pergi luar negara, baru kita realise, wow, Malaysia is good at this. Okay, and Malaysia is maybe not so good at this. But actually banyak benda yang kita baik. Contohnya, I went to UK. So di UK, mungkin kita pandang ke sana dari segi pendidikan dia, kan, mungkin dari segi dia punya advancement in in the health institutions, and several things that we can look up to. But kalau kita tengok, one of the things yang actually stand out for me is nilai-nilai murni and peradaban, culture and agama
those things actually are very much lacking over in the West because they've lost it. It's like they've become quite a sort of it's not so clear. In fact, the people that hold on to that are probably the minority at the moment. Whereas our masyarakat is sangat grounded in our culture, in our faith, and people look to us. People say to me, "Are you crazy? You come here to the UK? We would love to go to Malaysia." That's what people are saying to me. So it's like, okay lah, I'm going to study, but so it helped me to see the good things about our country, and how when it's, when you go too westernized, then you can actually have deterioration in values instead. When kita mungkin tak nampak, sebab kita nampak dari sini mungkin semua best je kan. When you live there, you see lah how, as a doctor also, I see the lower, the problems in the society in terms of health, in terms of socio-economic problems. So and then it helped me to see what I want for my country, and then having a look from afar, from outside, and now being back as well, and menggunakan pengalaman tu dan mungkin apa-apa yang saya belajar daripada pengalaman dan kerja saya untuk bawa balik ke Malaysia. So dan saya percaya kita boleh buat, sebab kita ada ramai orang yang hatinya baik, niatnya baik, dan ada macam-macam kepakaran, but we have to come together and we can do this. I believe we can. So that's it, Nat. Thank you. Terima kasih banyak Dr. Munirah. Satu sharing yang amat bermakna. Thank you very much. It's a good points. So yeah, we'll write down those 5 nilai that you said and we'll come back to them in a while ya. Okay, kita mungkin pergi kepada saudara Faizal, minta pandangan soalan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya harap saya ada betulkan sikit sistem mikrofon ni. Hopefully lah okey lah. Baik, okey, saya nak kongsi satu pengalaman lah dulu. Tadi Abim kita ada pergi ke Hospital Ampang bila kita pergi Hospital Ampang, kita ada hantar sikit lah bantuan kepada frontliner dan juga beberapa equipment. Dan kita bukan hanya hantar, tapi kita juga nak buat macam survey lah, macam kita nak tahu pandangan-pandangan frontliner, doktor-doktor kat sana tentang isu yang berlaku. Dan in fact agak menyedihkan apabila sebenarnya mungkin kita melihat isu COVID ni tidak seberat waktu PKP 1.0. Waktu PKP 1.0 tu kita lihat berbondong-bondong lah orang menghantar sumbangan bantuan kepada frontliner. Tapi untuk yang PKP yang kali ini yang sebenarnya yang lebih berat tapi agak kurang sambutan ataupun mungkin tidak sehebat lah waktu PKP 1.0. Dan kita dapat lihat bagaimana seperti mana yang dikongsi live experience doktor-doktor kat sana, termasuk equipment yang tidak cukup, akhirnya menyebabkan terpaksa bergila-gila patient dia kena bergila-gila menggunakan equipment dan sebagainya, dan juga isu shortage ataupun kurang manpower doktor, nurse dan sebagainya yang dan kita lihat bagaimana contohnya bila mana hospital tu dibuka PPV ni pusat penyediaan vaksin. Kalau lebih kurang macam itulah, pusat penyediaan vaksin macam tu. Akhirnya terpaksa dibahagikan, doktor terpaksa jaga PPV, terpaksa pergi ke pusat kuarantin dan sebagainya. Dan ada juga isu mental health dan juga yang lain isu facility. Saya nak sebut kat sini kenapa penting untuk saya cerita pengalaman ini. Saya nak sebut di sini bahawa sebenarnya kita harus turun ke lapangan. Kita harus pergi ke masyarakat. Baru kita tahu apa masalah yang sedang dialami oleh masyarakat. Dan apabila kita turun ke lapangan, bila kita melihat on ground masalah yang dihadapi oleh masyarakat, barulah kita tahu betapa pentingnya untuk kita melihat satu yang lebih besar, on the bigger picture, instead of kita hanya melihat perbezaan, hanya melihat kepada mungkin aspirasi ataupun niat yang satu golongan. Tapi kalau kita turun ke lapangan, kita melihat kepada isu yang lebih besar on ground, akhirnya kita akan prioritize kita punya agenda, melihat kepada agenda negara yang lebih besar, apa yang sebenarnya yang diperlukan oleh masyarakat. Dan itulah mungkin kalau kita nak lihat akhirnya membentuk apa yang dikatakan sebagai shared values. Values ini hanya boleh dibentuk kalau kita dapat lahir daripada insting, conscience, hati naluri kita. Bila hati naluri kita sedar bahawa perlunya value, maka kita akan lahirkan value tersebut. Jadi mungkin kalau bukanlah nasihat, mungkin perkongsian kita kan, untuk kita dapatkan values yang datang daripada hati nurani yang ikhlas,
apabila kita turun ke lapangan, kita lihat masyarakat, kita lihat mereka memerlukan kita, maka akhirnya akan melahirkan value-value yang sama, shared values antara kita. Yang paling mungkin explicit example, bangsa Malaysia dengan values yang kita saling bantu-membantu tanpa mengira kaum dan sebagainya. Jadi ini values yang datang bukan dibuat-buat, tapi datang daripada hati nurani kita, disebabkan experience kita lah. Sorry Faisal, cut again. Ya, values yang so values yang datang bukan dibuat-buat, tapi dia datang daripada hati nurani. Bila kita turun ke lapangan, kita lihat on a bigger picture, masyarakat perlukan apa, dan akhirnya kita akan di situlah mungkin tipping point lah untuk kita melihat kebersamaan. Itu saja dulu. Thank you, Nat. Terima kasih Faisal. That's very good. Saya bagi rumusan dalam bahasa Inggeris. So you're talking a lot about values coming from deep within our hearts, based on our experience of going down to the ground, being together with people and seeing what they're experiencing on the ground. I think that's very, very amat bermakna lah, also very meaningful. I think dan pengalaman saya juga bersama dengan Abim selalu, so it's very inspiring, very motivating seeing the real work that you guys do on the ground. Kalau kita boleh tanya dengan lebih khusus lagi, kalau Faisal terpaksa pilih mungkin 3 atau 5 nilai yang boleh dianggap atau boleh kita boleh sasarkan sebagai nilai bangsa Malaysia, apakah yang Faisal akan pilih? Baik, yang first nilai yang tadi sebut, kita saling bantu-membantu. Ini nilai yang ada malah kalau kita lihat, dia bukan hanya nilai rakyat Malaysia, tapi nilai mungkin Asian culture. Kita ada culture kita yang hampir sama. Antaranya kalau di peringkat Southeast Asia ataupun mungkin alam Melayu ni, kita ada elemen-elemen seperti gotong royong. Itu elemen-elemen traditional culture yang ada, yang mungkinlah kurang kalau kita lihat dari segi individualistik yang hari ini wujudlah dalam masyarakat kan. Tapi tradisi kita, budaya kita ada elemen-elemen seperti yang tadi saya sebut, gotong royong. Itu sebenarnya memberi makna yang besar, menunjukkan bahawa dalam COVID ini kita juga bergotong royong sebenarnya. Bergotong royong membantu menyelesaikan isu COVID. Termasuk juga jadi itu membantu ataupun amalan gotong royong ni amalan tradisi yang amat mahal. Kita mencapai satu objektif yang utama. Dan yang kedua nilai saling berbincang ataupun mencari permufakatan. Sebenarnya itu nilai kita. Saya ingat mungkin budaya kita ni kurang hostile lah, tapi kita lebih suka untuk mencari persamaan sebenarnya. Kita cuba untuk lead perbincangan. Kalau ada isu-isu kontroversial, kita cuba bawa ke meja rundingan. Jadi itu value yang baik yang boleh kita dapatkan untuk kita cari penyelesaian. Sebab instead of kalau kita macam hanya hostile, bila ada isu je kita bergaduh. Jadi itu sebenarnya tidak membawa kepada penyelesaian. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya ingat yang paling penting ialah maruah kita lah, bangsa yang bermaruah, negara kita. Saya ingat Dr. Munirah pun tadi ada sebut image negara kita di luar kan. Jadi bagaimana kita sebenarnya bila kita sebut tentang bangsa Malaysia, dia bukan hanya untuk inner circle kita saja, tapi untuk juga mengangkat image negara kita yang saling ada maruah yang bersama, kita menjaga nama baik negara kita. Terima kasih banyak Faisal. Especially we can note that gotong royong doesn't really have an English equivalent as far as I know. For a long time I tried what's the translation for gotong royong. It's quite unique phenomenon. It's like last time angkat rumah, these kind of things. You're right. We have a long tradition and history in this region, in our cultures. With this kind of work. And of course, when you talk about proses membina muafakat, of course I tertarik lah. I love that kind of stuff. Consensus building democracy, collaborative democracy.
I think when it comes to politics, a lot of the time it's the exact opposite lah. So everything you also want to fight. Even if there's no issue, you want to make an issue so they can fight. So it's a terrible thing. But terima kasih. Okay, so we got those three. Bantu membantu, bina muafakat dan negara dan bangsa bermaruah. Menarik. Terima kasih. Okay, mungkin kita pergi ke Grizel, and if you can just introduce yourself a little bit, please. Happy to hear you, Grizel. Sorry. Okay, thank you. Hai, nama saya Grizel. Saya seorang wanita Malaysia dari Sabah dan saya membesar di Sabah, specifically dari Penampang lah. Dan dari kecil saya bersekolah di Sabah lah, sehingga sampai besar. Dari sekolah rendah, sekolah menengah, sampailah masuk UMS. Saya bersekolah dan berpendidikan dari Sabah lah. Dan saya sangat bersetuju dengan Dr. Munirah dengan saudara Faizal tentang nilai-nilai yang patut dijadikan nilai bersama bangsa Malaysia. Saya agree dengan yang unity in diversity dan memahami yang kita ni mempunyai kepelbagaian kaum dan kepercayaan. Dan tapi mungkin ada salah satu nilai yang mungkin saya mau share. Saya rasa patut menjadi nilai bangsa Malaysia, yaitu inclusivity ataupun keterangkuman untuk semua pihak, semua golongan, semua individu di Malaysia lah. Sama juga seperti message SDG, Sustainable Development Goals ataupun matlamat pembangunan mampan, saya rasa leave no one behind. Jadi kita jangan tinggalkan siapa-siapalah, terutama sekali dalam macam membuat polisi dan perbincangan-perbincangan yang penting. Mungkin ada juga yang pernah dengar sentimen-sentimen yang cakap yang Sabah tidak termasuk dalam perbincangan ataupun we left the Sabahans or the East Malaysians from the conversation, begitu. Tapi saya rasa macam ini kita tidak mau dengar lagi. Kita rasa macam ini patut kita praktis sudah. Bila fikir kalau perbincangan tentang Malaysia, tentang isu-isu negara, kita mesti semua orang mesti termasuklah. Tidak semestinya hanya Sabah dan Sarawak, tapi yang komuniti-komuniti yang terpinggir di mana-mana saja di Malaysia. Dan kita tidak mau juga yang macam kita buat perbincangan tersebut, kita bagi satu spot untuk satu orang Sabah macam tu, just to be macam konon to be inclusive. Tetapi kita mesti macam take into consideration setiap individu sebagai sama rata lah, dan background yang berlainan hanya akan add value kepada perbincangan tersebut lah bagi pendapat saya. Dan selain itu, saya rasa itu main nilai bangsa Malaysia yang saya rasa penting untuk kita reflect on lah. Yang lain saya rasa macam sama lah, menghormati dan shared values and experiences. Terima kasih. Terima kasih banyak, Grizel. I think especially konsep leave no one behind ini memang kuat lah. Bermakna is very, if we can really do it, it's very meaningful. Saya rasa dalam masa sekarang banyak orang yang left behind lah yang jadi masalah. Maybe just while you're here, so can you maybe share a little bit about your experiences? You from East Malaysia, working in West Malaysia, and the hubungan antara East Malaysia dan West Malaysia, sentimen orang Sabah dan Sarawak. Kita minta maaf hari ini tak ada orang Sarawak, tapi kita usahakan. We will definitely, and you're right, I hope you don't feel you're the token Sabahan. I understand that's definitely a problem, but yeah, maybe you can share some of the sentiments, how do Sabah and Sarawakians feel Malaysian, what's those dynamics like? Kalau saya membesar, saya selalu fikir yang saya ni Malaysian lah. Tidak pernah yang saya rasa yang saya bukan orang Malaysia. Tapi mungkin ada juga lah experience, pengalaman-pengalaman bila melangkah ke Semenanjung Malaysia kan.
memang benarlah ada sharing daripada orang yang dari Sabah yang lain, yang apabila sampai ke Semenanjung, orang akan tanya macam sangat curious, kamu dari mana, kamu orang apa, bangsa apa, dan macam ada question atau soalan-soalan yang pelik-pelik lah, yang macam masih lagi kena tanya, yang macam bila diorang tanya macam mana duduk dekat Malaysia, how is it in Malaysia, ataupun when I was doing saya punya internship di Johor, ada kawan yang introduce kepada kawan yang lain, tanya yang dia explain lah, she's from Sabah, she's a foreigner. Terus macam saya pun saya lain daripada orang yang lain kah, saya bukan Malaysian kah. Jadi macam begitulah rasa, macam tidak shock, tidak rasa bagus apabila orang rasa kita ni bukan a part of the same country. Dan I feel macam membesar, kita punya education sama, dan kita punya history, we learn so much about Malaysian history, and to get to know many different races. Tapi bila datang macam kena tanya macam Kadazan ni dari mana, macam apa tu, begitu kan, terus macam merasa I think that's where the problem is lah. Understanding about each other should be mutual. It's not that just that we have the effort to understand other issues in for example in Peninsula, and we also want to be understood, and we feel that we are misrepresented or misunderstood in a lot of ways lah. So that's one of the feelings, the sentiments. Terima kasih banyak, Grizel. I think those things that you experience and feel, I'm sure you're not the only Sabahan or the only Sarawakan to feel those things. So we hope that this small project, we really want to reverse that trend, change that sentiment. It's challenging, but we feel like, if politicians are not doing, we have to try our best to do it from the ground up lah. So we take small steps, but that is exactly the kind of problem that we are trying to solve. So terima kasih, satu perkongsian yang juga amat bermakna. Okay, I think Adli, you're around, boss? Ada. Okay, terima kasih. You know the question. Please introduce yourself a little bit. We're delighted to hear from you. Terima kasih Nat. Nama saya Adli Zakwan dari kita ini, lulusan graduan undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi sekarang ni lebih kurang bercakap sebagai naib Presiden ABIM lah rasanya, dan sebagian daripada ABIM. Hai see you. Jadi itulah, saya terus pada point lah. Saya yang pertama sekali saya ingin sampaikan kata-kata sokongan lah kepada semua yang bekerja di rumah. Sebab hari ini wajah ini bukanlah wajah yang orang kata akan selalu lihat lah. Maksudnya I feel a bit beaten lah today by working from home dengan urusan anak-anak, dan it's basically not easy lah. Saya rasa ini satu cabaran besar buat kita semua, dan harapnya kita semua ada ruang untuk kita kongsikan apa saja masalah yang kita hadapi dengan kawan-kawan atau keluarga. Dan juga bagi mereka ni, bagi saya ingin saya tekankan bahawa bertanya khabar jugalah kepada kawan-kawan dan keluarga yang mungkin duduk seorang ataupun yang mungkin berada dalam keadaan yang mungkin bukan keadaan yang kondusif untuk bekerja sekarang ni. Saya rasa itu penting untuk saya utamakan, sebab saya rasa dalam keadaan sekarang alhamdulillah berada duduk dengan keluarga mertua, banyak sokongan-sokongan lain. Tapi saya terfikir bagaimana rakan-rakan yang lain lah yang mungkin cabaran yang sama dengan PDPR-nya, sekolah di rumah dan sebagainya, tapi tak dapat nak manage masa. Macam contoh masa ni pun saya keliru 9.30, 8.30 dan sebagainya, sebab apa, kita dah set kita anak tak mandi lagi, belum makan dan sebagainya. Jadi itu satu cabaran besar untuk kita mengimbangi bagaimana urusan keluarga, urusan kerja dan sebagainya lah. Jadi apa pun saya bersyukurlah dapat berada di sini pada malam ni untuk berkongsi sedikit pandangan tentang bangsa Malaysia. Sebelum pergi ke bangsa Malaysia, saya teringat dengan satu persoalan saya ada lah. Apakah makna tanah air? Kenapa kita panggil tanah air? Kenapa kita tak panggil kenapa ada konsep tanah air tu? Jadi jawapan ni saya cuma dapat daripada Profesor Dr. Siddiq Fadil lah. Maksudnya dia kata tanah air itu digunakan mengikut dalam Perikatan Nusantara ni, mengambil kira bahawa tanah dan air itu adalah sebahagian daripada kebangsaan tu. Maksud konsep bangsa itu terikat dengan tanah dan air. Maksud bukan saja tanah. Jadi atas dasar itu, mereka tidak melihat, ataupun mereka penduduk-penduduk Nusantara ini
archipelago tidak melihat air itu sebagai pemisah, tetapi sebagai penyatu. Kerana apa? Sebab penyatuan di antara tanah-tanah tu, kalau lihat kan, tanah Melayu, Sumatera, Indonesia, Filipina, jauh sehingga kalau kita kata, kalau ikut perkembangan sejarah Melayu jauh sehingga ke New Zealand dan sebagainya, semua ini dipisahkan ataupun melalui kepulauan-kepulauan yang besar. Kan? Maksudnya sepatutnya kalau dalam konteks moden kan, kita lihat mereka terpisah oleh air. Tetapi pendekatan Nusantara dahulu melihatkan tanah dan air itu sebahagian daripada konsep kebangsaan, sebab air itu sebenarnya menyatukan mereka. It's basically a mode of transportation kan, yang menyatukan kedua-dua kepulauan yang berbeza ni. Jadi konsep itu sendiri adalah satu konsep menarik lah yang saya ingin kongsi kepada malam. Yang kedua adalah tentang sejarah tanah Melayu juga. Daripada mana bermulanya sebagai satu tanah yang mungkin penduduknya bersifat pagan, kemudian beralih kepada Buddhism, Hinduism, datangnya Islam dan sebagainya, menunjukkan bahawa tanah ini sudah lama tersedia untuk menerima kepelbagaian. Tak kira lah waktu Melaka ke apa ke, tapi paling penting kedatangan orang-orang yang pedagang dan sebagainya pun sudah mengapa mereka boleh orang kata rancak selain dengan pergerakan ekonomi adalah sebab budaya tanah air Melayu ini ataupun di Nusantara, di archipelago ini adalah memang mungkin nilai-nilai yang menghormati kepelbagaian, menerima kepelbagaian. Sebab itu kita ada a lot of mixture of races. Kalau kita lihat kan maksudnya dengan Arabnya, dengan Indianya, dengan Baba Nyonya dan sebagainya. Jadi bukanlah satu perkara yang barulah kalau kita kata percampuran ataupun antara kaum dan antara agama ni. Maksudnya benda tu dah berlaku teramat lama. Malangnya dunia moden telah kembali memisahkan kita. Dunia moden yang mungkin terlalu di dalam arus kemajuan dan sebagainya melihatkan bahawa kita sentiasa ketinggalan disebabkan orang lain. Maksudnya apa saja masalah kita hadapi ialah disebabkan orang lain. Jadi nilai yang saya ingin kongsikan bila cerita panjang tentang sejarah sedikit tu adalah bagaimana nilai kita menerima pandangan berbeza ataupun menerima perbezaan dan menjadikan ia sebagai satu kekuatan. Jadi selalu ayat ni kita dengar bagaimana cara bulat air kena pembentung, bulat air kena muafakat, unity between diversity, unity is strength dan sebagainya. Tapi dari sudut bagi saya dia berakar kepada kebolehan kita untuk menerima pandangan dan juga perbezaan orang lain. Dan saya rasa itu nilai yang saya rasa ingin kembali lihatkan. Sebab itu saya bersama dengan Power, bersama dengan inisiatif Bangsa Malaysia ni untuk kita perluaskan lagi ruang itu. Kerana saya teringat pengalaman saya bila bersama dengan ABIM. ABIM sebagai satu gerakan Islam ni, kita ada banyak kumpulan-kumpulan Islam yang lain lah. Termasuklah dengan ni lah, ISMA dan sebagainya. Kita ada perbualan dan perbincangan begitu. Kemudian saya sertai e-commerce yang bersama dengan Komengo dan sebagainya. Meletak saya melihatkan sebagaimana Allah telah meletakkan saya sebagai seorang Muslim kan, meletakkan saya dalam kedudukan untuk melihat pandangan-pandangan yang pelbagai. Dan saya itu siapa yang paling saya hargai di antara berada dalam kumpulan ini ada sentiasa mempunyai ruang untuk menerima pandangan di dalam. Jadi saya rasa kalau boleh that safe space for us to have disagreement and understanding the parameters of agreement and disagreement. Sebab apa bila kita lihat di social media, especially dalam dunia Twitter ni is 1 to 5 saja. Jadi apa ni, satu atau dua atau 145 punya kosakata. Tetapi di luar tu ada lebih banyaklah parameter of agreement, disagreement. Saya rasa dalam perkara ini itulah satu nilai utama yang dulunya kita raikan tapi kadang kini kita demonize kan. Saya harap budaya nilai ini dapat kita angkat kembali lah. Yang lain saya rasa kawan-kawan lain boleh kongsi lah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Adli, you really don't disappoint. Suddenly dari mula dia dah cakap tanah air. But it is very interesting. Kita tak cakap bumi saja. We don't talk about just the land. We talk about tanah air. Saya itu amat menarik. Yang betul kita seperti yang dikatakan Faizal tadi dan seperti yang dikatakan dalam Muktamar ABIM berkenaan cosmopolitanism lah. Ini satu heritage kita. That goes back a long way, and then this sort of like openness towards one another, this sort of ability to sit down and be accepting. I think is very, very interesting. So just to recap a bit, so the nilai bersama that you chose is kesediaan menerima kepelbagaian. Kesediaan menerima kepelbagaian. Very, very, very interesting. Okay, thanks very much. I know you had a tough time today, so I appreciate it. Sorry it was confusing.
Okay, that brings us to Tama. Tama Philip, please introduce yourself a little bit, and we're happy to hear your views, boss. Hai, apa khabar semua? Nama saya Tharma. Saya adalah pengasas bersama dan juga pengarah advokasi untuk Undi 18. Saya tak pasti kena bagi background yang lebih, at least sampai bagi degree semua dekat mana. Saya belajar kejuruteraan di kejuruteraan perlombongan di Amerika Syarikat. Saya berumur 28 tahun. Saya rasa itu cukup je lah dekat situ ya. Okey. Bila kita bercakap tentang bangsa Malaysia kan, kalau Adli bercakap tentang sejarah negara, saya pun nak cakap pasal sejarah negara sedikit lah kan. Kita cakap pasal Malaysia itu sendiri. Apa maksud Malaysia? Kan bagi saya Malaysia tu wujud sebagai satu kompromi, a union of different parts. Kan, maka kita kompromi dan kita bersetuju untuk membentuk negara bersama. Apa situasi apa konteks di mana negara wujud pada masa tersebut? Pada masa tersebut wujud beberapa nation states ya yang ada pada masa tersebut. Ada Semenanjung, Singapura, Sabah dan Sarawak kan yang ada pada masa tersebut. Kan apa parts yang ada kan? Di Semenanjung kita ada populasi di mana kita boleh cakap bahawa ada 50% Bumiputera, 50% bukan Bumiputera. Di Singapura mungkin kita boleh cakap bahawa majoritinya bukan Bumiputera. Di Sabah dan Sarawak Bumiputera, tapi dia mempunyai budaya mereka sendiri, agama mereka sendiri, perspektif mereka sendiri kan di Sabah dan Sarawak kan. Maka bila kita bersatu, kita boleh cakap bahawa wujudnya satu kompromi di mana kita bersetuju untuk menjadikan atau kita bergerak bersama dalam satu negara Malaysia bersama kan. Tapi di mana masalah dia? Masalah dia adalah kita sebagai negara Malaysia tapi kita duduk bawah kelompok yang berbeza, buah fikiran yang berbeza, ideologi dan juga impian yang berbeza. Kita boleh cakap bahawa walaupun wujud kompromi untuk membuat satu negara, tapi realiti dia adalah wujudnya idealization atau impian masing-masing untuk setiap suku kaum, untuk setiap kumpulan, untuk setiap negeri kan, dan masing-masing tidak punya satu semangat nasionalisme yang kukuh kan. Mungkin masyarakat Cina mungkin lebih fokus kepada fokus pada masa tersebut bila kita wujudkan Malaysia, mungkin banyak fokus pada isu-isu politik, contohnya di negara Cina contohnya kan, berbanding dengan isu nasionalisme. Sama dengan masyarakat India, mungkin masyarakat Melayu masa tersebut pun banyak dapat pengaruh dari negara Arab contohnya kan. Maka kita dapat nampak bahawa dalam setiap kaum itu sendiri ada pengaruh mereka sendiri, dan pengaruh itu tertakluk atau limited kepada racial grouping kan. Dan semasa kita membangunkan negara, kita ramai Perdana Menteri yang cuba membawa idea-idea baru kan, kerana idea-idea ini penting kan, untuk membawa satu jati diri bangsa Malaysia, satu konsep negara yang kita boleh bekerjasama, kita boleh berpadu, kita boleh bersatu di bawah naungan idea Malaysia tersebut kan. Maka bagi saya konsep bangsa Malaysia ini adalah satu perkara yang begitu penting kalau kita inginkan satu negara bangsa yang hebat, negara bangsa yang subur dan negara bangsa yang mempunyai masa depan yang kukuh kan. Kerana kalau kita tidak dapat menjayakan konsep bangsa Malaysia, hakikatnya kompromi ni hanya akan bertahan untuk tidak akan bertahan untuk masa yang lama. Dia tak akan bertahan selama-lamanya. Compromise cannot work for a long time kan. Apa yang kita perlukan adalah satu persetujuan atau satu pemahaman yang melebihi compromise. Yang saya rasa saya suka perspektif oleh Adli tadi, bahawa kita perlukan satu perspektif di mana kita menyambut perbezaan. Kita merasakan bahawa inilah identiti rakyat Malaysia, inilah identiti saya sebagai orang Malaysia kan. Bahawa apa yang sambutan oleh rakyat Sabah Sarawak itu satu perkara yang saya nak banggakan
kan. Apa yang dilakukan di Sabah contohnya adalah satu perkara yang saya rasa bahawa saya bangga bahawa itu adalah satu budaya yang diamalkan oleh bangsa Malaysia, kan. Dan saya tidak ingin untuk memaksa satu ideologi atau satu konsep di mana semua orang kena ikut sama sekali, atau satu konsep asimilasi. Dan saya rasa kita nampak bahawa kerana kita bermula dengan kompromi, bahawa konsep asimilasi itu saya rasa saya tidak dapat berfungsi. Apa yang kita perlukan adalah bukannya asimilasi, tapi kita perlukan kepelbagaian dan menyambut kepelbagaian itu. Maka itulah bagi saya bangsa Malaysia, bagi saya iaitu satu konsep yang perlu menjangkaui atau the next phase in our nation building concept. Terima kasih banyak saudara Tama. So nampaknya saya malu sikit, makanya terbukti penguasaan bahasa Melayu saya terlemah antara 6 speaker. I was hoping that you at least would not leave me up to dry lah, bro. But that's very, very interesting. You talk about our nation and the context in which it's formed and how compromise is a big part of the starting thing, right? And then you talk about assimilation. Also, our country obviously is very different from Indonesia, from Thailand. Where it's really forced assimilation. Everyone has to change their name. Everyone has to speak that one language. Maybe our this one is different. But the whole reason we're doing this is because until today, no one has had a really good definition or good direction. And so that's what we're trying to do here today. Before we go, I just want to really quick, it's a little known fact about Tama, beyond the Forbes 30 under 30, very famous guy. He's also a graduate of the Royal Military College, junior siding. So maybe just a minute or two to share your experiences, what it was like there, what were the race dynamics, and how that's, shaped some of your views and things like that. I think it's pretty cool. Okay. So that's why I can speak very decent BM now, to be honest, right? Because I used to go to school, right? So untuk menceritakan cerita kan, saya dulu sebelum masuk RMC saya dari sekolah bandar, kan? Dan saya rasa siapa-siapa yang pernah duduk sekolah bandar, kita tahu bahawa di bandar itu sendiri senang untuk kita berjumpa sama kaum, kan? Senang untuk kita kenal, mengenali, kurang prejudice atau kurang friction antara kaum, saya boleh cakap, dalam sekolah kebangsaan, terutama di kawasan bandar, kan. At least that was my experience, kan. Maka bagi saya memasuki RMC itu merupakan satu culture shock yang begitu besar kerana friction atau the differences between race dalam sekolah asrama itu sendiri begitu besar, kan. Memang rasa bahawa kita asing dari orang lain, kan. Kerana apa? Kerana bagi saya yang mungkin dah biasa lepak dengan orang Cina, orang Melayu, kan, orang Punjabi dan sebagainya, kan, mungkin dah terbiasa kerana itu adalah konsep masyarakat atau konsep kejiranan yang saya dah lama dah terbiasakan diri, kan. Tapi bagi mereka atau kawan-kawan saya dalam satu batch yang sama, itu adalah pertama kali mereka berjumpa dengan orang Cina, pertama kali mereka berjumpa dengan orang India. Maka di kepala otak mereka, dan malah ada untuk mereka pertama kali jumpa dengan orang Melayu di Kuala Lumpur, orang Melayu dari Johor, kan. Maka berlaku saya rasa dua friction di situ. Satu adalah semangat kaum dah tentu, kan, mungkin dia rasa janggal untuk bertemu dan lepak dengan orang yang lain bangsa dan mereka, dan juga ada semangat kenegerian, kan. Terutama yang saya boleh cakap lah, yang budak-budak utara dia memang hang, dia memang utara sendiri. Yang timur, yang Kelantan, Terengganu, dia memang ada buat geng sendiri lah macam tu, kan. So memang ada semangat kenegerian dekat situ, kan. Maka bagi saya memang itu ada satu culture shock, dan saya mula mengenali itulah mungkin Malaysia di luar kepompong Klang Valley, di luar kepompong bandar, dan inilah perspektif mereka. Dan isu dia, saya rasa memang banyak isu perkauman dekat situ. Saya boleh cakap dengan jujur lah. Kerana apa? Kerana untuk mereka yang jarang berjumpa dengan orang dari bangsa lain, hanya yang ada di perspektif mereka adalah stereotip tentang bangsa lain, kan. Maka contohnya kalau katakan saya buat silap dengan kawan mereka mungkin dari negeri mereka sendiri, dan bangsa mereka sendiri buat silap, kan, yang mereka lagi marah atau mereka gunakan kata-kata kesat berkaitan perkauman, mereka akan gunakan terhadap saya, mereka tak akan gunakan dengan kawan mereka. Maka kita dapat nampak dekat situ, kan, same action atau same mistake, tapi reaksi mereka berubah, kan.
dan hanya kerana saya rasa kita dalam satu situasi boleh cakap apa oven lah kan, atau a very stressful situation kan, maka kita terpaksa bekerjasama, kita terpaksa bersatu, dan kerana ada military training kan, latihan ketenteraan yang memaksa kita untuk lebih bersatu kan, maka kita dapat mengurangkan jurang antara kita kan, kita lebih mengenali, kita lebih okey dengan satu sama lain dan sebagainya kan. Tapi saya rasa itulah yang membuka mata saya bahawa memang dalam negara Malaysia ini kita memang ramai orang Malaysia yang tak pernah jumpa pun orang dari kaum yang selain dari mereka atau agama lain dari mereka, maka mereka mempunyai pemahaman yang begitu rendah, atau kalau mereka jumpa pun memang yang geng yang sama kan, atau kepala otak yang sama, tak pernah jumpa yang mungkin yang konservatif, yang liberal tak pernah jumpa konservatif, yang konservatif tak pernah jumpa yang liberal kan. Itu memang isu yang kita ada dekat Malaysia. Kita bila kita bercakap tentang isu politik pun, kita tidak bercakap melalui worldview yang sama, right? We are not even talking about the same worldview, right? So you're not debating against each other, you're completely talking about two different spheres altogether. Maka saya rasa itu yang saya perasan lah dari pengalaman di RMC dan bawa kepada masyarakat Malaysia sekarang ya. Terima kasih banyak, amat menarik. I think singkatannya tak kenal maka tak cinta. That's a very valid, and of course now in the age of social media it's even worse. The siloization, right? You only all your info come from people that think like you, that look like you know. So it's all the more reason we need to try and bridge the divide. So I think that's what that's what we're trying to do. But very interesting experiences. Terima kasih, Saudara Tama. We have a few other guests here joining us in the Zoom call, so I hope you don't mind. We will just get a few views, and then later on, of course, all the panelists and everyone, we will hear from them again. We continue at Clubhouse starting on 9:30. We're just experimenting with different formats and platforms and things like that. Mungkin Dato' Husam, kalau Dato' ada di sana, Dato' Husam from Sina, we'd love to hear your views on nilai-nilai bangsa Malaysia. What do you think on nilai-nilai? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. Okay. Saya setuju dengan semua yang diperkatakan. Tapi being the eldest dalam this group, I'm 67. I was born 1954, so I've seen the 60s, the 70s, the 80s, the 90s. Saya boleh tengok dia punya how the country punya decaying punya proses kan. So apa yang nilai yang semua ni di peringkat anak anda saya lah. Anak anda semua cakap tu memang kalau dulu memang dah ada. Memang dah ada. Toleransi apa semua dah ada. Kan? Jadi tadi apa yang menghancurkan kita adalah kerana rasuah. Rasuah dan salah guna kuasa. Dan tadi I forgot siapa yang mention tentang kita dipisahkan oleh pemimpin politik dengan agenda masing-masing. Dan puncanya juga adalah kerana mereka ingin berkekal berkuasa, jadi mereka pisahkan kita. Sabah for Sabahan, Sarawak for Sarawak, orang Dayak, orang Kadazan, orang itu. Jadi kita jadi dipecah kerana pemimpin-pemimpin kita tamak kuasa. Kenapa dia tamak kuasa? Kerana dia tahu kuasa memberi mereka kemewahan dan kekayaan luar biasa. So to me, kalau diberi pilihan, apakah nilai bangsa Malaysia? Bangsa Malaysia tanpa rasuah must be the first. Kalau kita boleh satukan common enemy ini, maknanya objektif kita, kita nak, kalau semua pemimpin kita, pemimpin Kadazan, pemimpin Melayu, pemimpin PAS, pemimpin ISMA, pemimpin ABIM, pemimpin apa pun, kriteria pertama, pastikan pemimpin kita betul-betul bersih, tidak salah guna kuasa, tidak terlibat rasuah, tidak menggunakan rasuah untuk naik, dan dia betul-betul ikhlas. Saya rasa kita boleh kembalikan apa yang impian anak-anak anda semua nak, yang macam you all sebut tadi. So, dan tadi dua tentang Tarma.
he shared his experience. So, apa yang Tarma experience tu, orang macam Tarma, very small percentage yang rasai. Tapi kalau generasi saya, atau generasi 1, 10 tahun atau 20 tahun selepas saya, still dapat experience apa yang Tarma rasakan. Jadi makna kita boleh assimilate. Kan? Jadi saya ingat Net tadi sebut tentang perkataan asimilasi tadi. Kenapa Indonesia, kenapa Thai tak ada problem ini? Kerana kalau kita tengok di Southern Thai, my wife came from Southern Thai. Semua dia punya relative can speak Thai very well, but they are Muslim. But dia punya loyalty adalah pada Raja Thailand. Kan? Jadi makna ini yang isu kita. Jadi maknanya kualiti yang ada kalau kita nak rebuild Malaysia lah, nak regain balik bangsa Malaysia tu, maknanya kita punya war cry adalah bangsa Malaysia tanpa rasuah. Itu should be our first war cry. Pasal kalau you bring other issues, you tahulah dalam masa 5-60 tahun ni, semenjak 13 Mei, war cry DAP adalah Malaysia. Dan kerana untuk defend daripada offensive daripada DAP, UMNO dengan PAS become more Melayu and more Islamic. So itu akan jadi satu pertembungan. Jadi maknanya kalau you keluar ke market among you all yang dalam ni saya tengok dan saya dah attend the previous tu, semua yang urban, you boleh terima Malaysia, bangsa Malaysia. Orang macam saya yang pernah merasai bangsa Malaysia itu, saya boleh terima. Tapi orang yang lahir tahun 70-an, 80-an, mereka tak akan boleh terima kerana dia dah fobia dengan perkataan bangsa Malaysia dan dengan sendirinya dia jadi defensif. And sebelum you progress, you be chopped. Kan? So that's why now, kita kena cari common ground. Ini suggestion seorang tua lah. Maknanya, I like that bangsa Malaysia and that is my wishful thinking juga. But I think kita kena practical. Kita ambil approach yang winnable punya approach. But if you say, you go out of this group, 200, 300 of us, you start going to the street and talk about bangsa Malaysia, PAS, UMNO, semua attack you and I think you can even walk the first mile pun. So now, you have to be strategic. That means, you create satu group yang bangsa Malaysia yang benci rasuah dan penyalahan guna kuasa. Pasal bila tak ada rasuah, tak ada penyalahan guna kuasa, all the problem yang you said tadi akan dengan sendirinya solve. Akan solve. Because dulu, in the 70s, kita tak ada perkauman. Kita pergi, semua orang pergi satu sekolah. Kan? I have more Chinese friends because I stay in the Kota Baru punya town. I have more Chinese friends and Indian friends than Malay friends. Kan? Jadi ini isunya. Jadi makna kita dah ada experience tu. Jadi makna macam you all pun, you dah mix. You can speak English, you can speak Malay. Jadi you boleh itu. Jadi sekarang group pada you all ni very elitist, tak ramai. Tapi bagaimana nak meramaikan? Di luar sana ramai orang Cina ke Melayu ke, sebenarnya Melayu lebih ramai yang sengsara kerana rasuah. Kan? Ramai Melayu yang dapat 9A ke 11A yang tak dapat beasiswa kerana tempat dia didapat oleh Melayu yang kaya. Melayu yang ada connection. Jadi maknanya Melayu yang kecewa dengan orang Cina yang rasa teraniaya, sebenarnya lebih ramai orang Melayu yang rasa teraniaya. Yang teraniaya oleh orang Melayu sendiri. Jadi maknanya itu. So puncanya adalah rasuah, salah guna kuasa dan ketidakfaham. Dan kerana kita tidak ada asimilasi masa Tarma, dia assimilate. So dia tahu problem. Apa sebenarnya problem tu. Jadi maknanya bila you tak tahu, then you become more accommodative. Macam sekarang kadang kita tak tahu. Kita duduk sekolah Cina, tiba-tiba ada satu Melayu cakap macam ni, you akan marah betul. Kita daripada sekolah Arab atau sekolah agama, bila ada satu Cina cakap, kita akan jadi marah. Tapi kalau kita duduk dan biasa, kenapa Sabah dan Sarawak tak ada sangat masalah ni? Because dia orang go to one school. Tapi pasal kita dah
British design to divide and rule us, dah macam tu. Tapi saya rasa still, maknanya itu yang suggestion siapa the last meeting, that kita kena cari satu common ground. Bagi saya, my suggestion to you guys, ada dua common ground yang you boleh. Satu, declare all out war against rasuah. Pasal rasuah ni is not a Malay problem, it's not a Chinese problem, it's a Malaysian problem. Second, bahasa. So bahasa, you tengok ini hari viral yang duta tu bercakap bahasa Malaysia, duta US. Kan? Orang bukan main. Jadi maknanya sekarang, and itu hari I think 2-3 weeks, the Indian doctor who speak Malay, kan, very well. Jadi sepatutnya everybody in Malaysia sepatutnya boleh cakap Melayu dengan baik. Dia boleh pergi sekolah orang putih, dia boleh pergi sekolah Cina, but dia orang mesti menjadi macam Indonesia atau Thailand, they can speak Malay very well. So you cari itu common ground. That means you cari more non-Malay friends who can speak Malay to speak to them Malays. You bridge that gap. But the war, the enemy is rasuah and salah guna kuasa. So if that means you take that route, then you will gain ground. Then maybe PRU 15, PRU 16, PRU 17, you can really create that whatever the ideal that Grazel wanted ke apa semua, kan, kita bridge the gap. So dalam problem solving, doktor ada, you must find the root cause. Root cause adalah whatever you guys wanted tadi, semua dah ada in the 60s, in the early 70s. But because of rasuah, salah guna kuasa, and leaders yang ada agenda, split us. So we must get rid of these leaders. And these leaders, why they do this? They are crazy for power. Why they are crazy for power? Because they are crazy for wealth. Kan? Itu saja. Terima kasih banyak, Dato' Uzam. Thank you. I understand your views, and I think it's yes, uniting around against corruption, against rasuah, I think is definitely an interesting idea. I don't know whether we have time, Misha. If you just go and give like 1 quick minute before, I'm so sorry we have to close because we are shifting to Clubhouse and we continue there. But Misha, do you want to just maybe what? Within a minute, okay. Saya tak dapat buka itu video kerana itu okay, mention. Yang memang saya sangat setuju dengan apa yang Datuk kata tadi. Itu kerana banyak itu punca adalah itu tamak kuasa dan juga itu rasuah. Tapi saya tengok situasi Malaysia sekarang, dia bukan saja yang kedua-dua punca ini. Sekarang ada banyak orang, ada banyak NGO yang kata dia NGO, tapi tengok pun tak sama. NGO yang kami biasa tahulah. Dia kata dia macam boleh jadi apa? Dia boleh jadi itu hakim masyarakat. Dia bukan hakim yang benar-benar, tapi dia macam boleh hukum orang lain yang kalau dia rasa dia tak betul. Kami dapat tengok banyak itu berita yang cakap itu siapa yang tak hormat Islam ke, tak hormat Muslim ke, nanti dia boleh hukum. Apa masalah macam ini? Saya rasa tadi ada panel dia berkata juga itu keterangkuman dan juga keberbahagiaan. Saya rasa ini kedua-dua ini adalah nilai yang sangat penting. Tapi bagaimana kami dapat wujud nilai kedua-dua nilai ini? Saya rasa yang terpenting lagi, yang punca lagi adalah saling hormat menghormati. Kami saling hormat menghormati orang yang tidak sama dengan kami. Dulu kami diajar, kami nak hormat menghormati orang lain yang tak sama dengan kami. Tapi sekarang saya rasa mungkin sudah kurang. Jadi kami tak tahu hormat menghormati orang yang tak sama agama dengan kami, tak sama warna kulit dengan kami, tak sama jantina dengan kami, tak sama itu kelas masyarakat dengan kami. Saya rasa itu masalah dia sekarang. Okay, jadi saya rasa yang the main point nilai bangsa Malaysia. Tadi Dato' cakap itu ada orang sekarang fobia kan, bangsa Malaysia. Saya juga fobia.
Saya fobia bukan untuk bukan saya tak nak wujudkan satu bangsa Malaysia, tapi apa yang kami lihat sekarang, bagaimana kami nak wujudkan bangsa Malaysia bagi kerajaan. Kerajaan apa kerajaan tindakan kerajaan terhadap wujudkan itu bangsa Malaysia. Dia utamakan hanya satu budaya saja. Saya rasa itu tidak how to say okay, dia yang itu memang tidak mengerti bagi masyarakat Malaysia lah, kerana kami adalah masyarakat majmuk kan. Jadi majmuk, bagaimana kami boleh wujudkan masyarakat majmuk dan dia akan mampan. Budaya itu keterangkuman dan juga keberbagai budaya boleh diperkembangkan secara mampan. Kalau kami cuma satu sejenis sekolah, adakah dia akan mampan kebudayaan lain di Malaysia? Yang ada sekarang, kalau dengan sejenis sekolah saja, mungkin dia akan hilang pada masa akan datang. Kerana sekolah memang dia akan mempertahankan itu budaya, sesuatu budaya. Okey, jadi kerana masa singkat, okey, jadi saya cakap sampai sinilah. Masih ada banyak boleh bincangkan. Okey, terima kasih ya. Terima kasih banyak Malaysia. Thank you very much. Very good points. I'm sorry I cannot elaborate very long, but we're supposed to start the clubhouse room and I can't seem to get it working. But anyway, thanks very much everybody. We're going to continue having this series of dialogues. Mostly Rabu 8.30, Ahad 8.30 dan Selasa 3 petang. These are the times that we're trying to do. And if you'd like to get in touch with us, to have this kind of dialogues, we're talking to different NGOs, talking to different community groups and things like that. We're more than happy to spread the word. Hope you don't mind. I got to cut it off a bit short, but it's been an excellent time. I think it's a great start to the conversation. Kita amat terharu, we are very, very encouraged by these conversations and these are excellent inputs. Okay, so I got to go fix clubhouse problems now. Thank you very much, everyone. It's been an excellent conversation. We hope to continue talking more. Okay, terima kasih banyak ya. Okay. Terima kasih.